Lamsoko jattono sransati kokborok koktumo tini normal tung ang hidden diploma tini kokborok koktumo ra ungkha rong prena chai tunai wancha da phani borok tabu yokcha police ring tongmung nugoi kholao ongkhona nangkha subrai swalung sibi sujati motha rom phena cha tongai wancha da phani borok tabu bo yokja police ni siring tongmung nugoi kholao ongkhona nangkha subrai swalung sibi sujati motha थांनाय बिसे डिसेम्बर तालनि 30 साल मारिव चाखमागत खरकसा तिप्रा जोंनो रम फेरना जायतोखा बाबे सरकार तै बिकि देबना दमुगै खरक निसिकला पातिमाने सालजि गावै थांगा ताबुसाक जरा सामुं सिता थांनाय अ खरकनि वानसा जला फादारो तंथुगै बेरायजा बरं नो रमने सानै तै थानाबो कक्सिजना थांगै मुंगिया गामि थानानि एसआई धीरेन्द्र देव ब्रह्मा रां आजिना लामा फुनगै कक बिति रुबै खुक सित्रा सामानतै lahar himbo toktai depression manatei satani mothani adong rok saka tumung police dakte doctor orom phena cha tongai khogni noromya hanke phanya salo railway line tei highway kasujangnai hनै saka right ashok simia rom phejanga nanyani nukhongo samung sitra tangai ro joyagui dambo gui tongo tei salji kawi thangjak patimani phia tabubo rom phena nainai rongno police romani bagi kholawo ongkhona nangkha civil society mothane bakhakte sajaka rom phejanga nainai bukhuno soi bijar rimaya sa borne joba joyagui tangai hnai media person no tini sing mungia committee so deputation mari mani karon थांनाय 31 तारिखआव जे चाकपुर चाकमागातो बासना बर्माने बुमुंगै जे खरगनै बिबास सरकार बायताय बिकि देबनाथ बन रमफ्रेनानि चाइतोखा एवं आबनि ति एसपी नि थानि तै मुंगिया कामी पीएसओ उतो जे केसिं मानिया गुलो तिनि प्राय 10 तारिख आबक जरा आसामी रमजागिया एंगांगाय 21% नि नगो फायै उल्टा 21% नगो फायै उल्टा से victim ni family o phai domki humki abon bagina singtini badoye police processor ni thani jengoro deputation marikha mungia kami pieso civil society drop a clear message এবং logibo dongo sini buddhijibi rok mungia kami amsani surai swalang society sini amono ekdom clear message phang tai besa tumung 21% victim ni family bo occasionally mutual फायदी बा दमकी होंगे जदि रिखाय तिनी जों मुगिया कामी पीएसओ जे म डेपुटेशन दिमानि मनि सेटाइब डाबल कतरखैया त्रि सेवै जों हाईवे एखेबे रेलवे जतखन आसामनि रमजायगासो फन्त जों हाईवे ताइ रेलवे आसुना नरम डेपुटेशन माने यागुलो जुदि रमया हंकाय रमजायगा जे खरकसा बुखुंनो जे एफआईआर खालायनो फाइफोर कक जे सिचाव माने अमरम abo जों एसपी नि थानि दारास थंखा एसपी इनक्वारी चलि दङ इनका इनक्वारी मुताबिक आबो बबाहाय बंनि मान आबोनफोर जास्टिस आबो किनु प्रोसीडिंग चलि दङ अलरेडी सान थानाय 30/12 2019 बिसिगो जिनि बुकुक बासना देब्रमा बंनि पारापति बिसि बाय रमफ्रे जागमानि बिकि देबनाथ ताइ बिबा सरकार बाय ओमफ्राय आबनते थानाव अलरेडी एफआईआर जाक लबरक केस रेजिस्टार खा पुलिस बो যথা সম্ভব চেষ্টা খাই দङ गायबन তিনি 10 दिन खा ताखन मायखौ हायबन पुलिस नि आ जे प्रसेस तानो जों ताइबो आगुगै तारातारि जे माने आसामी रम्बई पानिसम नांथंनि जों একটা डेमोक्रेसि रुल बरक लेनर नताम कग्रिर हरकान्ति बरक साका जों চেষ্টা খাই दङ इमिडिएटली যে কোনো সময় जों बन रमनाय इमिडिएटली आबोहनि दिनि आसंगा आसा जुटाको एगाय सिनी तिनी मजे একটা পাবলিক नि जेता सिनी একটা एक्सप्रेशन ओपिनियन जे तिनी डेमोक्रेटिक रूल जे तिनी একটা मेकानिजम बाय जों तिनी अर जरुं लायै जतबायना अर तिनी जों पुलुं पुथुम क्लाय जे একটা प्रकाश खायगासिनी आत्म प्रकाश खायगा आबो जों आनटिल अनलेस जों सै विक्टिम बा तिनी सै श्रीमती बासना देबरमानि जे बिचार मान्य साक बा तिनी जे आसामी बा तिनी जे काल्प्रिट पर्सन रमजोय बिचार माया साकसिन म मुनथाकिया इंकाय जों जे सिभिल सोसाइटी तै सिभिल सुब्राय सोलं सोसाइटी नि जे म याप्रि सामुं म सुर अर सिमिया जों आबे माने आनटिल अनलेस जों जतखन पन्दसिनि बरनि विभिन्न जायगा बिनि क्राइमिंग बलात्कार अधिकार मायां दङ जों आबरंनि बागै लराय खेथानाय जाते आनटिल अन माया साक आबरं सिन একটা कमिटमेन्ट संकल्प बुखावना हाजा इंका रेप खायजानानि बिसिंतै जे बुखुक कोनि बिसिंतै दबो नक रग थ्रेट रिजाक होने खानाव आबरक काम साना आबन बागै जों दिनै डेपुटेसन मा फायका कुबै दाबो
abo taksugro to kubuino mane tago jeta asami nogo ni khanabo pulis ni kokabo sing bo nogo phano sing sinia masu banai sing source lagi tongo ngai sing abono sing te bukhawo khadumani je 10 din thaka asami takhono bo nogo phayo nogo tongo ba aron hete kunja khari thango tai thedi tongo ngai aborok no sotik bhabe bichar manangtung sungno pulis samarika sing abon nasingnai abo haja ko buskang bagai sing ready tong Kubun Pasing Mungia Kami Tanani Oshi, Shuru Sen Tirupra Saka, Dakti Dodoro Kalai, O Shamung Shita Tamai Rongno Romjang Nai, Abune Bagaja Togutongo Hune Shaka Koktuni Bisingtoi. रेप केसा मोलेस्टेशन केसन का 354 केसन का हेगाय जों ओ आसामिनो जों 2-3 बार रेड खायका त केसा आसामी एब्सकन्डिंग न जों अबनो तारातारि इमिडिएटली रमै सासिरनान बाग जों चेष्टा खायदो अलरेडी केस इन्वेस्टिगेशन चलि दङ कोर्ट ऑफ मेजिस्ट्रेट बसकांगो 164 रेकॉर्डिंग अलरेडी नि थांका हेगाय ताबो जों आसामिनो जुदि रमै मानखाय सासिरनि थांनाय सुदा आसामी रमनाबसे बाकी दङ बरनो सिनिया को ना बङ सिनिमाया को जों ताबो बुमुं एफेयर बुमुं दङ आसामनि बुमुं दङ बिनि नगराव जों थांका बि नगराव जों रेड खायगा बारबार रेड खायगा ताबो रेड खाय दङ जत मानखांखाय जों मोना सासि दैबाय बर' नगद थांगै कोनो समय थ्रेट होनो खोनाबो आबो बर' जोंथ' ताबो खोनायाखो बरक सावो नगद थ्रेटिं दङ जुदि थ्रेटिं देखांखाय जों बिनि गार्जेनावनो जों सोंनाय जोबने इंगिरो तदन्त थांखांखाय जों आबोना नायनाय बेखिनि जे सिभिल सोसाइटी रगो जगाओ जे ताबो 10 दिन नङै थांगा रम जायगा को नै जे फाइमान रग बरनो ताम पक साइड होता सिभिल सोसाइटी र जो कोनो साइड होका इन्वेस्टिगेशन एकदम आइनि मते নাই आसामी रमनानसि बाकी दङ যত কিছু ইনভেস্টিগেশন ওংনি থাঙ্কা অলরেডি 164 রেকর্ড খাইপাইকা যে সাকিরাव নাহর জাকা ইউবিজির খাইজাকা রিড খাইজাকা তো তাওবো রিড খাই দङ ফুংবো রিড খাইছো হরবো রিড খাইছো अब तो सोर्स में एंगेज खाइजा इमीडिएटली बना एरेस्ट करना पड़े কোনো পলিটিক্যাল প্রেসার होगा भरे तो आइन न कोनो समय पॉलिटिकल प्रेसार बाय आइन सामखाय आइन बिनि लामानो बो सामखाय और कोनो पॉलिटिकल बाइस खाइमे आइन Tinin Allahar Himbu Tokte Division the Tani, Motoni Tang Pankara, Proba Debor Monokari, Amtani, Gabama Lukuroba Manzaka, they, Shoy Bijane, Bagay Kuram Shokom Lakia. Anti-Prathani hunted lie! Anti-Prathani hunted lie! Ega tobacco turcholi nai! And tobacco turcholi nai! CAB ni joba tabu CAO Mangpika. Thangna bisi korogromoi notice hawa CAB no kasuboi khorang tisalai ka phia khonju khanalia hapang parliament bill pass khlai abo tabu bill ni act ngoi CA ni joba slaijabai thangka CAB ni joba tabu CAO Mangpika Thangnai bisi korogromoi notice hawa CAB no kasuboi khorang tisalai ka phia khonju kajaglia hapang parliament bill pass khlai abo tabu bill ni act ngoi CAA ni joba slaijabai thangka Chempur notice how she may crown Tizak Pono Tabok Bad Haki Tindino, CAA no Kashui, Chidik Mokro Nglaja, or Chidik Mokro, Tribro Hasibo Bushkango Himza. Tamash Hal Kologrome, DPF, CAA ni Chobo Kolabo on Kormani, Dinibo Hina High Kolabo on Korza. Kok Tamani, Hasini Kurung Amtayo, CAA no Kashui, Kurang Tizanai, Abno Rubino Dini, January Chis Halmariwo, Quai Divisional Nibukate, or Amtan Koromote, Lahar Himbuto Klajaka, CAA no Kebengai. My Jara English medium ring no Shimichi, Rotanpur Hati Watangai, Tavileka, Arokasha, Asuk Pandabo Klajaka. Lahar Himbotogo, DPF ni Kashko Patalkona Jomotena Karibo, Motani Kubun Adamro Manzaka. Tinin Allahar Himboto Klemonote Shatani, Vice President Amitabh Dev Burma Shaka. Tani bagay, orchid bahane, baroloka tunghay borono, অস্তিত্ব রক্ষা নারী নামে ভাবে তৃতীয় পরমনজে পাঠক কলা জনপ্রিয় পাশে সভা খাইতো আমনে বাগিনো যারা সিএনো বুমুনো ভোট ব্যাংক পলিটিক্সের নো সেন সিন্ডিকেট ভোট খাইতে বুঝছনে ইলেকশন থেকে ইলেকশন বুঝছনে নবরে ভাবে সামন জিরো আনসেলে মতলো যারা বিজেপি সর্বসাধারণ তৈরি ইরফান হলে খরচ এমপি মিনিস্টার এমপি কে বিরুদ্ধে বানাতো যত ইরফানে এমপি এলো সিএনো সামনে সাইন করতে যায় রামপদ জনপ্রিয় সহায়
एमएससी स्वागत निश्चित हो आबोदा आके है बरनो सेन बुद्धि ने गफ याद याचिना ताकते देखुछन याद हेर्नु आबोले बाइले टिपिएको चलन छ भोट बाइसिने बरो 70 बছর 70 जग्गा भोट बाइ हातमाका भोट बाइ भिड सरिया जग्गा भोट बाइ ताको बुको निजले मकाउ बेसँग काने बेकार जग्गा औचित्य राखा मालिया भोट बाइ भोट बेचे औचित्य राखा मालिया आबोले बाइलो भोट बाइको खलाये से नभए बगे सेन छाने बाजेका मान्छे बांग्लादेशी तिरबाहो जतटुको पर्यन्त तल्लो ततटुको पर्यन्त सेन बांग्लादेशी दा कौन्टरमा छाने भोट गरिए बांग्लादेशी दा पुनः विपद देखिने तारपरे टिप्रा सरनो भोट छन्तले इन्डिया गभर्नमेन्ट मेमोरेन्डम स्थापित छ सेल्किए टिपिएन बडो गणतन्त्र पार्टी बडो जमतिया किरपानी चिफ मिनिस्टर नो आन्दो जेबाथले ताबु खमसे तिरपा हाओ बांग्लादेश में बड़ो खाई चिफ मिनिस्टर साइतो को सिमिति बाव औचित्य क्लमाउ थांगा मुठाउ नारना देबाले जेबाव पगना थांगे सिनि मेरम बोकुं बारा रने बाले फुगास खाइतो मुझे इरिसाने तोखरी वाला जाने तोखरे ताबु ने जो इंटरनेट ने जो नेट ने जो सुनो ताबु याद निकालके निरिबो याद खानाय सेन के बनो किरितो ये 5000 ताबु केवल किरितोnya hanya bagino kiri-kiri tipiego 2014 sake 2014 ni sedang tirbano India ni boro kawasan Covid khanja tirba bozaga tirbane bumun basa Covid khanja jepre tipiego asayo international national news site ke लिए बगे ताबो पीके मेरा नेशनल मीडिया से संचालित करछो ताबो काई बकछो आबनि सके बरकथा पुगना आन्सर हो 2009 सालका श्री बरना सालका बेगम पेट्रोल भविष्यता न्यूज फोकासिया सुराई बारे गेट पर्यन्त पारिया अति पनि न्यूज हो अति पनि मिडिया रो अभाव सिकै तरिका छ आउने बाजे तिरपानी बिजनेस बायोलेसन खाजा भने इन्डिया ने बरो सिलिया आउने बाजे इन्डिया रो खाना नभए सिलिया इन्डिया बसाए तिरपा हाने बायोलेसन खाजा भने सुप्रीम कोर्ट के दौरान बेसांग बात हो पीके मैदान सामने बगे ताबो सारा नेशनल इंटरनेशनल बुका खानदार इंडिजिनस हुकुम बाराले बगे आउने बगने से सिमी मानखाई सेन सेगिन नानाय सिमी मानखाई से वर्ल्ड वाइड फोकस खाने नई मान्यता खादे आगे 70 बसरो तिप्रा सारनो हावा आसुबे बको बन्ने कमी माने ने नई ताबका वासुबे इनी वर्ल्ड वाइड गनाले टीटीएम नि नोबार टीटीएम हावा सुविधा ताबका बकुछ साबरे किटमे सेन किरनाली को त्रिपुरा हासाव हा आरि बखगो बांग्लादेशिर हाफायमाने सारबाया थांनाय सारबरग्रमै सारगोथां हा आरि बखगै मुंसा केबु मुंगुरिके भारत हाव हाफायमाने ससियेल मिडियानि बिसिते हानि बररं नुखा त्रिपुरा हासिव हा आरि बाखागै बांग्लादेश रक फाइमानि साल बारिया थांनाय साल लगो साल गोथां हा आरि बाखागै मोसा केबु मुंगुरिके बाद हाव हाफायमानि ससियेल मिडियानि बिसिते नुखा हानि लुकुर बाद हाव हानि से फातार हानि बर फाइमानि बागै बरक एक इंजा आबुनि बेरेसे बाद हाबां CAB पास खलायै CAA करं सनामै फातार हानि फान्याय रंनो बाद हानि बरक सनामै तंखा CAB CAA माने यागलो फातार हाव तंनाय बांग्लादेश रक फाइमानि तेबसे आकार शिवो दिनै जनवरी 30 साल मारिबो साल गोथां हायनो हाय बांग्लादेशी खरो बुरि रक राजा जायते त्रिपुरा हासेते बाद हाव हाबमानि नुकजावखा खय आमसायो खय आमसानि बिदा बिल हा आरि लामाते अ खरो बुरि रक बाद हाव हाबाख्या आमसानि बरनि मकल कलाय अ खरो बुरि न ककचिरि संगै नाय नुकजाखा बरन थानि मुसा सयसै बलाय करै हा आरि मोनलार फाइ बरन नतलाङै थांगा उलो पुलिसिं यागो यापा रखा हनै सावै मानखा कक्तमा मामा गरदै हा आरि मोननानै बागै बे सेब्रक दंगो हाके अ बांग्लादेश रक हा आरि बाखगै दंफुरो बे सेब्रक बियां थां बे सुरक तामो मुरगैदा फातार हानि फाइनाय रंनो थांलासो खरेतन एबाखे थुइ मथरि थांजा सुमुं कासाजक ताबु लुगुरंनि खुगो
মিজোরাম রিয়াং শরণার্থী রং ফলকন রুগৈ বড় খাইনো হাই মিজোরাম কিপুরি থানা নাংনাই 2020 রিয়াং শরণার্থী রক বাই চপ্রজাক বাঙালি উদ্বাস রং থাইরুনা নাংনাই খবই কাইসিসা সানমুনুতুই জবা খাইনা হनै সাকা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চনি আচুকপাং রঞ্জিত কুমার নাথ মিজোরাম রিয়াং শরণার্থী রং ফলকন রুগৈ বড় খাইনো হাই মিজোরাম কিপুরি থানা নাংনাই 2020 রিয়াং শরণার্থী রক বাই চপ্রজাক বাঙালি উদ্বাস রং থাইদানে নাংনাই খবই কাইসিসা সানমুনুতুই জবা খাইনা হनै সাকা নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চনি আচুকপাং রঞ্জিত কুমার নাথ Tabuni habang panda akorogo kokna thne samunai tongo kaisa Tripura jotoni kaham Tripura phia abo kubi da mukthango ungiman khana je thane hasine montri okra jatpat dharma bornoti kok sama krei ar thane nagorik surakha moncho kok thumani kothumung rei oboti kok khangna kok sawi haino hai Tripura hasebo Tripura sawan saroni bising shikna nai tongka kok thunani kothumung ringai আজ 10 জানুয়ারি শেষ হতে চলছে আমাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শান্তি সম্প্রীতির মাধ্যমে অরাজনৈতিক একটা সামাজিক সংস্থা এই সব ভাঙচুর করা হয় তাদের মিছিল যেতে থাকে সেখানে পুলিশ প্রশাসন নীরব ছিল পুলিশের কোনো লোক মিছিলের সামনে ছিল না এই ধরনের পরিস্থিতিতে এলাকায় বড় বড় গাছ কেটে বেলি ব্রিজ ভেঙে রাস্তায় ড্রেন করে বিভৎসভাবে করে রাখা হয় আমরা মহকুমা পেট্রোল পাম্প আইএসপিটির সামনে তাদের একটা অফিস আছে অফিসের সামনে 2 জায়গায় টায়ার পুড়িয়ে বুলাই দিয়ে পেট্রোল বোমা দিয়ে বিভিন্নভাবে দা রড এইসব দিয়ে যেটা আমরা মহকুমা প্রশাসন জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি রেখেছি আমরা আগামী দিন এই আন্দোলনকে আরো বৃহত্তর আকার রূপদান করব রূপদান করার কারণ হচ্ছে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরাম প্রত্যাবর্তন করতে হবে প্রথম দাবি আমাদের রিয়াং শরণার্থীদের ফোর্ট কর্নার চুক্তি অনুযায়ী যেটা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার মিজোরাম সরকার রিয়াং রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে যে ফোর্ট কর্নার চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী তাদের অতি সত্বর মিজোরাম প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং কাঞ্চনপুরকে নিরাপত্তা দিতে হবে আনন্দবাজারে একটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটা ক্যাম্প দিতে হবে এবং কাঞ্চনপুরের সমতল এলাকায় 10টা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে এইভাবে আমরা 11 দফা দাবি রেখেছি এবং কাঞ্চনপুর স্বস্তি সমবায় সমিতি এটা 1948 সালে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্বস্তি সমবায় সমিতিকে 1000 জন জায়গা দিয়েছিলেন বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন সেই জায়গার উপরে শরণার্থীরা দখল করে আছে তাদের বাড়িঘরের উপর বারবার 2000 সাল থেকে শরণার্থীরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই জানেন 1997 সালে এসেছিল এর আগে কাঞ্চনপুরে পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ঘটনার প্রমাণ নেই 2000 সাল থেকে শুরু হয় তাদের সেই বিভৎস ঘটনা কাঞ্চনপুরে 8 থেকে 10টা গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে বাঙালিরা এবং জাতি উপজাতির উভয়ংশের মানুষ আজকে তাদের বাড়িঘরে থাকতে পারে না বাঙালিদের বাড়িতে ছোট্টখাটো ঘটনা শুরু হলে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তাদেরকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করা হয় কাঞ্চনপুর শহর এলাকায় দাসপাড়া নামে একটা জায়গাতেও হয়েছে 2000 সালের বিভৎস ঘটনায় শত শত পরিবার আজকে শরণার্থী জীবনে কেউ বাড়াঘরে আছেন তারা পুনর্বাসনও পায়নি তারা ক্ষতিপূরণও পায়নি আমরা সেই দাবিও রেখেছি 2000 সাল থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়েছে এবং 10ই ডিসেম্বর 2019-এর ঘটনায় যারা উদ্বাস্তু হয়েছে কোনো শরণার্থী ক্যাম্পে আছে পুলিশ কাস্টডিতে আছে তাদেরকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসন দিতে হবে এবং আমরা আজকে আমাদের 25 দিন শেষ হচ্ছে আগামীকালকে আমাদের বৃহত্তর জমায়েতের মাধ্যমে গণঅবস্থান আছে এই গণঅবস্থানের মাধ্যমে আমরা রাজ্য সরকারকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা জানান দিতে চাই মিজোরাম রিয়াং শরণার্থীরা যদি প্রত্যাবর্তন না হয় তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব বৃহৎ জনসভা এবং আসাম আগরতলা রুট ব্লক করা থেকে শুরু করে এবং আমরা আইনি লড়াই নিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে যাব সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিন আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে এবং সামনে এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচন আমাদের বয়কট করারও সিদ্ধান্ত আছে কারণ আমরা দেখেছি এইভাবে বারবার এডিসি নির্বাচন আসলেই সেটা শুরু হয় এবং আমরা জানি এই ত্রিপুরায় বাঙালিরই হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র কারণ আমরা দেখেছি রাজ আমল থেকে দেখেছি আন্দোলন সেই আন্দোলনে আমরা চাই সকলের আন্তরিক সহযোগিতা মিডিয়া প্রেস ক্লাব ভাইদের ছাড়াও আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের শহর অঞ্চল এর সমস্ত বাঙালিদের একত্রিত হয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করা এবং আমরা এই
ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে বাণী, সেই বাণী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবে, সেই বাণীকে যদি ত্বরান্বিত করতে হয়, তাহলে এই উগ্র রাজনৈতিক দলদের যে উপজাতিদের যে একটা অংশ এইভাবে বারবার বিভিন্ন উস্কানিমূলক স্লোগান দিচ্ছে, ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি করছে, সেই সবের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো। আমরা রেবতী মোহন ত্রিপুরাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। উনি বলেছেন যে ত্রিপুরাল্যান্ড হবে না, আমরা উনাকে অভিনন্দন জানাই। প্রতিমা ভৌমিককে উনি চাকলা রোশনাবাদ নিয়ে বলেছেন এটা ত্রিপুরার অংশ। আমরা এই চাকলা রোশনাবাদ নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব, সেটা ত্রিপুরাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আইনি পদক্ষেপে যাব, সেটাই আমাদের বৃহত্তর দাবি। এই দাবিকে সকলেই আন্তরিকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং সমস্ত শহর, সমস্ত সাব ডিভিশনে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমাদের ডেপুটেশন চলছে সমস্ত সাব ডিভিশনের গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষরা ডেপুটেশন দিচ্ছে। গতকালকে থেকে সেই ডেপুটেশন শুরু হয়েছে, আজকেও হবে। আগামী দিন জেলা স্তরেও সেই ডেপুটেশন দেব এবং তারপরে আমরা আইনি প্রসেসে যাব। সেটার জন্য সকলের কাছে আন্তরিকভাবে আমরা সহযোগিতা চাই। সেই সহযোগিতা নিয়েই আমাদের আন্দোলন করতে চাই এবং সেই আন্দোলন যতদিন আমাদের এই দাবিগুলো মানা হবে না, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে। নতুবা আমরা চাই কাঞ্চনপুরে যেমন আমরা ভোট বয়কট করতে চাই, সেইভাবে সারা এডিসি এলাকায় ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আগামী দিন প্রয়োজনে অন্যান্য নির্বাচনেও আমরা ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নেব। বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত হতে থাকে, মহকুমা প্রশাসকের অফিসের সামনে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে। সেখান থেকেই উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়। তাই কাঞ্চনপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত মনুচৈ এলাকাতে একটা বিএসএফ এর ফায়ারিং স্থাপন হবে। সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনিকরা বসে, উন্নয়ন মঞ্চের প্রতিনিধিরা বসে আমরা 10 তারিখ একটা মিটিং করি কাঞ্চনপুরে। সেদিনেই সেটার নামকরণ করেছিলাম নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। এটি করতে চায় এই নেতৃত্বরা মহকুমা শাসকের কাছে এক এক করে 3টা ডেপুটেশন দেয় উগ্রভাবে। সেখানে যারা গণতন্ত্রের স্তম্ভ, গণতন্ত্রের শপথ করে তাবড় যারা ত্রিপুরাকে এইভাবে এডিসি এলাকা থেকে বাঙালি মুখ উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করে আমরা সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম। সেখানে আমরা সেই সময় নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের নামকে কেন্দ্র করে সেদিনেই একটা উগ্র তার সৃষ্টি করেছিল কাঞ্চনপুর থেকে বাঙালি উচ্ছেদ করার জন্য। সেখানে স্লোগান দেওয়া হয়েছে বাঙালি গো ব্যাক বাংলাদেশ। এইভাবে উগ্র ট্রাইবেল নেতৃত্ব এবং যারা ত্রিপুরার শান্তি বিঘ্নিত করতে চায়, সুন্দর ত্রিপুরা করার, সেটা কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনের লালজুরি বলে একটা বাজার আছে, সেই বাজারে আমাদের প্রথম গণ অবস্থান। তারপর আমরা ধাপে ধাপে একে একে বিভিন্ন জায়গায় মহকুমা এবং মহকুমার বাইরে, বিশেষ করে বিভিন্ন জেলার যে সদর কার্যালয় আছে বা শহর আছে, সেই শহরগুলোতে আমরা গণঅবস্থান করব। এই আমাদের প্রাথমিক ইয়ে। তারপর হচ্ছে গিয়ে আগামী যে 23শে জানুয়ারি আছে, সেই 23শে জানুয়ারিতে আমরা কাঞ্চনপুরে ঘোষণা দিচ্ছি যে দেশপ্রেম দিবস হিসাবে, নেতাজির জন্মদিনকে সামনে রেখে দেশপ্রেম দিবস হিসাবে আমরা ওই দিন অন্ততপক্ষে 20,000 লোকের জনসমাগম করব এবং আমরা চাই যাতে প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার রক্ষা হয়, সেই জন্য আমরা দেশপ্রেম দিবস করব। তৃতীয় হচ্ছে বানাতে সামানিতেই বেদিও খুম্বামানি বিশিন্তই মঙ্গিয়া কামি কমিউনিস্ট খতর চেঙ্গই রিজাখা গণমুক্তি পরিষদ তেলেমুরা বেদেকনি কোথুনাই মুপান্দা চলে নাই আইটি প্রধানী হাজির নয়, আইটি প্রধানী হাজির নয়, এটা চবাকতর চলে নাই, চবাকতর চলে নাই, বিবাস সরকার তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার মাখাই নাই, বিবাস সরকার সত্যি গ্রেপ্তার করতে হবে, হইলে আন্দোলন চলছে, হইলে সংগ্রাম চলছে, এই আন্দোলন
আন্দোলন বাসন দেব মানে যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট চিংবর তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার মাখাই নাই বাসন দেব মানে যে রেপমেন্ট মাগনে আবার তাড়াতাড়ি আলঙ্গ মাত্র নাই আইকে জবা কত চলে নাই বিশাল সকল তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার মাখাই নাই আবার তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার মাখাই নাই আইকে জবা কত চলে নাই হাংরাইতে ন কিতিংগই বানিয়ানি আচুক লাইমনো তুই কক বাংলা মানে নজা খাবানিয়া খানিয়া রগনি বিসিঙ্গ মনোজিৎ রাখমা জোনারে আপনি সামনে চলে আসুন ওনাকে রাস্তা দিন আমি কি সিরাজাল মিশাইছি তুই ছায়া দিস আপনারা কত বছর ধরে তিতুমুখ মেলাতে দোকানদারি করেন? আজকাল 6-7 বছর। কোনো সময় কি এরকম হয়েছে? আগে কি এরকম হইতো কোনো সময়? না এবার ফার্স্ট। তারা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন রুলস করছে, এবার তো বাজে রুলস করছে। তারা কি কমিটি করছে কি করছে নোটিফিকেশনে যে আধার কার্ড আর আই কার্ড লাগবে। এই জায়গার মধ্যে অক্ষণে তারা নতুন করে নোটিফিকেশন বের করতে আছে যে আধার কার্ড আই কার্ডের মধ্যে যদি একটা ফ্যামিলির মধ্যে 2 জন থাকে তাহলে তারা মানে বাবা আর ছেলে যদি থাকে তাহলে একজনে পাইব বিট। তো একটা এদরা সাইজের যে বিট দিব এই বিটের মধ্যে একটা দোকানে দিয়ে আসে সম্ভব হয় কেমন? আপনি সামনে চলে আসুন। আপনি কোন জায়গা থেকে আইছেন ব্যবসা করার জন্য? আপনাকে বারবার এই যে সামনেও তারা এসডিএম এর অফিসের সামনে তারা লাগাই রাখছে নোটিফিকেশন যে তারা এদিকে শুধু আই কার্ড আর আধার কার্ড লাগবে। তারা এই নোটিফিকেশনটা আগে পয়সা না আছে আধার কার্ড আই কার্ডের লোক জোতার দোকান আপনার সামনে চলে আসুন। তারা এখন নতুন করে রুলস বাইর করতেছে। এই রুলসে একটা এটা এমন অসুবিধা না, কিন্তু ম্যাপটা দেখানো উচিত ছিল। তো ম্যাপ লাগানো হয়েছে না এখানে? না, এখানে ম্যাপ লাগানো হয়েছে না। হাসিনে তাবুনি হাপাং নাইও হাসিনে কুচু হাসতে স্নামনানি Hastini tabuni hapanglayo hastina kusuk haste shramnani phiaba omorok afrono baithak nai jefro buri jila bakstake buskango yapli shewai phainai hastini 2011 bisini census ni bisingte buri rok tabu oklogo phiaba remsani shimi rembajora naikhake taklai bisibo 49.40% kisa oklogo slaroni slai Pas halo bubak rakhor aguluni Maharani Tulsibodi Burirungnogo Elamoni Panda Paimani Shalo Omohaino Hinikok Shawi Kanarika Hastini Rung Montri Roton Lalnat Salini Paithak Shalo Paimanjaka Hastini Rung Montri Roton Lalnat MLA Ashish Shaha TBS Sibudni Kasko Bobutu Shahano Kare Kobuniro Hastini Tabuni Hapang Kbangma Pandaono Kok Shawi Tongo Hodani Hamkrai Kainake Hoda Slaina Nangnai Hinkeno hastini hamkrai engnai abuni logi logi buri rok bo rungni bisingtei buskango akogoi faina bagai nangnai omohai hinino kok sawai khnarika hastini rung মন্ত্রী রতনলাল নাথ আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যের কথা এখন সাক্ষরতার হাতের মধ্যে মহিলা মনে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমানভাবে এগিয়ে না আসবেন এই রাজ্য আমরা বলছি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই যে কথাগুলি বলছি এটা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে না যদি না সমানভাবে এগিয়ে আসতে না পারে আমি যদি লিটারেসি রেট দেখি
এর যে লিটারেসি রেট 2011-তে লাস্ট সেন্সাস, সেখানে পুরুষরা 87.22 আর মেয়েরা রয়েছে 82.73, মানে 8% ডিফারেন্ট এখনো রয়েছে। সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে মহিলারা একটু পিছিয়ে আছে এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে। এট প্রেজেন্ট 2000 লাস্ট সেন্সাস 87.22, যেটা আমরা নিজেরা বললেই হবে না, সবাই স্বাক্ষর হয়ে গেছে, কিন্তু সেন্সাস বলছে 87.22, সরি মেল যারা পুরুষ 91.53 আর মেয়েরা হলো 82.73, মানে 8.2-80% এখনো গ্যাপ রয়েছে। কিন্তু একটা আশার বাণী আপনাদের বলছি, ক্লাস 1 to 5 যদি দেখেন মেয়েরা কোন জায়গায় রয়েছে, 1 to 5-এ মেয়েরা আজকে এই বছরে 49.14, মানে ছেলেদের থেকে একটু পিছিয়ে আছে, 49, মানে 100 জনে 49.14, সামান্য বাকি রয়েছে। ছেলেদের ক্রস করার জন্য 1 to 5 49.14, 6 to 8 49.61, অনেকটা কাছে চলে এসছে। এবার যদি 9-10 দেখি, ছেলেদের ক্রস করে ফেলেছে। 9-10-এ ছেলেদের যে এনরোলমেন্ট, গার্লস এনরোলমেন্ট 50.58, মানে ছেলেদের ক্রস করে ছেলেরা হয়ে গেছে 49, এখন মেয়েরা হয়ে গেছে 51। এটা হলো 9-10-এ। 11-12-এ আবার একটু কম, 48.60। আবার যদি কলেজে দেখি, কলেজে আমাদের রাজ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা একটু পিছিয়ে আছে। কলেজের ছেলেরা পড়ছে 51%, মেয়েরা পড়ছে 48% ছেলে মেয়েরা আজকে এই জায়গায় রয়েছে। এলামনিনি পাইথানি সাল রংনকনি মাধ্যমিক তে কুচুক মাধ্যমিকনি গাহাম রেজাল্ট মানাय रंनो सकार याफारि रेखा आबोनि लगे लगे थोंमुं मुसामुते एनसीसी रों सिरोंनाय रंनो सकार याफारिगा हास्ट्रि रों मन्त्रि रतनलाल नाथ हास्या ताबो केरने हापंचेरियो ताबोने हास्यनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देव सामुं सिता खाने रंनो साजागिया हास्तेबो ताबो केरनि हापं चलुइ दंगो ताबोनि हास्ट्रि मन्त्रि अक्रा मुंसु सामुं सित्रानो फानो साजागिया सामुं सित्रा बाय गोदान जरनो साजारिनाय हिनि कक साजागै दङ हास्तेबो गोदान हापां खामानि सिमि जोंरों बदलनि बिसिंदै सालब्रुम ब्रुमनो जब्रब लाइमानि पातिमुं पातिवै दङ ताबोनि हास्तेनि हापां बदलरक केबेंनाय बदलनि आदं बदलनो चाजानाय रनो सालब्रुम ब्रुमनो जब्रबलाय दङ नक नुखुं सुबायमानि रकबो नुजागै दङ सालब्रुम ब्रुमनो लाइथाङै सानै सिगां मन्त्रि अक्रानि विधानसभा सेन्टारनि याक्सि बदलनि हाबानक सकमानि सामुं सित्रा थांनाय रक तेसा हाइनो हाय नरसिंगर हातिव तंनाय याक्सि बदलनि हाबानक सबायरि लाइखा सामुं सित्रा थांनाय रक फास हालो केबेंनाय बदलनि आदं एबा मानिक सरकार नरसिंगर थांगै आमसेनि लुकुरक बाय कक सालायखा तै हाबानक बेराय नायखा हास्तिनि ताबुनि हापांनि मन्त्रि नेतारक बेलायनो हजाक फियाबा आसुक हजाकनि बिसिंति फानो बाहायके केबेंनाय बदलनि हाबानक रक सबायजागै दं हास्तिनि गोजा मन्त्रि अक्रा एबा केबेंनाय बदलनि आदं मानिक सरकार তামো শাখা নাই নাই দিয়ে এরা ভয় পেয়ে গেছে, মানুষ তাদের সঙ্গে থেকে চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, বিভ্রান্ত করে মোহগ্রস্ত করে প্রলোভন দেখিয়ে যাদের ভোট সংগ্রহ করেছিল তাদের মোহ মুক্তি ঘটছে, সত্যের মুখোমুখি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এগুলো করছে, এগুলো শক্তি না, এগুলো দুর্বলতার লক্ষণ। যে মুহূর্তে এটা হলো हास्तिनि विधानसभा चंगमनि सिगां हास्तिनि हामग्रायनि बागै लोकगुलंनि हामग्रायनि बागै कक सावै फाइमानि बोट मानै बरक ताबके हास्ति हापांनि बखाक्ते मुंसा मान्यानि बागै दे बीजेपी बदलनि मुं सबायना बागै दे अमहाय सामुं सित्रा खाइतं ताबक सोमुं आसायजाक थोंरों खलावो लेखने याक्सि बदलनि जरावो अतनि पारमिट खरकसानि थानि काइनुचि सुक तंमानि ताइ आ अतो रकनो बारा रिवय बानिया खाइमानि लाइथांना याक्सि बदलनि जराव अतुनि पारमिट खरकसानि थाने काइनि सिक तंमानि ते अतो रनो बारा रिवय बानिया ख्लाइजाकमानि जे बररक अतो बारा रिवय अतो चालको बर काइसासक मिटिं मिसिल थांया हेनकेनो सिगां सालो सामुंनि टेख्लाय रिजाकमानि गरै बररकनो मकल काहामकि नासिक जायगा साक नाया खायै हापां नायकल तंमानि फियाबा ताबुनि हापांनि जराव मुंसा अतुनि पारमिट नाया अमहाय हिनि नकक साबै खनारिखा हास्तिनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देव
ফাশালো বুবাগ্রাখর আগুলিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বন ত্রিপুরা সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড বখাতে কাইসা বিশিনি পান্ডা খাইজাখা পান্ডাও ফাইভ মানজাখা হাস্তিনি মন্ত্রী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেব ওবিসিনি চেয়ারম্যান তাপস দত্ত তে ত্রিপুরাশা হামক্রাই বেদেনি চেয়ারম্যান মঙ্গল দেবরমান খবৈ কবুনি আদংর পান্ডাও ত্রিপুরা সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড নি 2018-2019 বিশিনি রাং সবাইমানি আজিমনি কক সাজাখা পান্ডাও হাস্তিনি মন্ত্রী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেব তামসাকা নাইনাইদি লোন নিয়ে কাজ করার সময় কেউ আছে লোন নিয়ে কাজ করেছে তো সাকসেসফুল ব্যক্তি তার আগে আমার ছোট ভাই দেবনাথ বলছিল যে আমি লোন নিয়ে শুরু করেছি আর আজকে আমি এই পাইপ সাপ্লাই করে ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আমার এখান থেকে ওর সঙ্গে সঙ্গে বলছিল যে তার যে গার্জিয়ান প্যারেন্টস রয়েছে উৎসাহিত করেছে যে তুমি জব ক্রিয়েটার তৈরি হও কিছু করে দেখাও ও সে করে দেখিয়েছে আবার কোনো ব্যক্তি সে যে সময় লোন নিয়েছিল অথবা 20 জনের নামে লোন স্যাংশন হয়েছিল তার মধ্যে হয়তো 5 জন লোনের টাকা দিতে পারেনি এনপিও হয়ে গেছে বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে হয়তোবা লোনের টাকা দিতে পারছে না তার জন্য বাড়ি চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় চলে গেছে বা রাজ্যের বাইরে রোজগারের চেষ্টা করছে তো এক ব্যক্তি সাকসেস আরেক ব্যক্তি হতে পারছে না কারণ কি লোন নেওয়ার সময় নির্ণয় করতে যদি ভুল করি যে কি কারণে লোন নেব সেটার বাজার আছে কি আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা করে কত টাকা আমার ইনকাম হবে ওর কত টাকা আমি লোন দিতে পারবো কত টাকা আমার পরিবার চালার জন্য লাগবে সেগুলো অ্যাসেসমেন্ট করে যদি কোনো ব্যক্তি লোন নেয় তো লোন পরিশোধ করতে পারবে ওর একদিন ছোট শিল্পপতি হয়ে যাবে আর যদি কেউ বলে যে তুমি একটা তাপস বাবুর কাছে যাও একটা লোন নিয়ে নাও একটা অটো কিনে নাও তুমি অটো চালাও হবে না কেউ বলার পর আশপাশের মানুষের সঙ্গে কিছু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা বোঝা যে অটো নিয়ে লোন নিয়ে চালালে আমার ওই রোডের মধ্যে কতটা অটো আছে কত টাকা ওরা ইনকাম করে তাদের পারিবারিক অবস্থা কেমন ওটা যদি অ্যাসেসমেন্ট করি তখন বুঝতে পারবো ওই রুটের মধ্যে আমি অটো নেব না নেব কেউ বলে দিয়েছে তার জন্য হয়তো সে জিবি রোডে অটো চালায় তো বলে দিয়ে পান্ডানি পাইথাগো কাইনি চিবা অতুনি যে বড় রক রাং লাকাই নাখা বড়নি ইয়াগো অতুনি চাবি ইয়াফারি রেখা হাস্তিনি মন্ত্রী অগ্রা বিপ্লব কুমার দেব হাকতাল গনাগৈ তাবুক চবা মুইতঙ্গো आ चबाबो जों सोंनाय रक सिमिया गोबां सिनाय नंनाय रकबो अ चबाबो अंखराजा हा गतर गनांगै ताबुक सभा अंगै दंगो ते आ सभाबो रोंस्रोंनाय रक सिमिया गोबां सिनाय नंनाय रकबो चबाबो अंखलायजाक कायसारो नाहारमुं जेसागे फनो सीए केरं रायदानो कासुनानि अमहायनो चबा खलायजागै दंगो त्रिपुरा हास्तियावबो गोबां मथा थोंरों बदलनि बखाक्तै थोंरों बदलनि बागैया शाकनि मानथाय बानचिना बागै खरां दिसा थानि पुलिस रंनि थानि बुजाखा रमजाखा दै चबाबो बाक्सा बाक्साबा लांमाबो चखा 4 साल जानुवारि तालनि 13 सालमारियाव ताबुक सीए केरं रायदानो जाजागिया अंगै खमलुं तंनाय एडिसि आमसायाव थोंरों बदलबाय गोरोंजागिया कायसा हिमबत दै खादुमनि हिमबतक रिंगा हानि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबर्मा आ सालनि हिमबतक दै हास्तिनि जत बसनि लोकुरंग फाइ मानजानो बागै कयखा सबको मैं कहना चाहता हूं कि कल दसरामपारा में हम लोग का रैली है तिपरा का द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। ये रैली कल 12 बजे से शुरू होगा। मैंने सबको इनवाइट किया है। कल
महाराजा वीर विक्रम के स्टैचू के सामने हमारा मंच होगा। ये मेरा रैली है, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूं। मैंने हर संगठन को इनवाइट किया है, अभी भी मैं सपोर्टर्स को इनवाइट कर रहा हूं। ये जो अपना रैली होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ होगा। आप लोग सब जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा भविष्य के खिलाफ है, हमारे लोगों के खिलाफ है, और हमने अपील किया है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप त्रिपुरा में इन्फोर्स मत कीजिए। बहुत संगठन ने भी इसके पहले प्रोटेस्ट किया है। आप जानते होंगे कि मैं टीएसएफ के रैली में भी गया था 8 तारीख को, आईपीएफटी के रैली में भी गया था। कल मेरे संग बहुत लोग आ रहे हैं, अभी अभी पटल कन्या का फोन आया, वो भी रहेगा। टीपीएफ ने भी मुझे सपोर्ट किया है, टीएसएफ ने भी मुझे सपोर्ट किया है, आतिशा के लोग ने भी कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे। मैंने आईपीएफटी के लीडर्स को भी बोला है कि आप आइए, मैंने आईएनपीटी को भी कहा है कि आप आइए। लेकिन यहाँ में हमारा जो कल का मीटिंग है ये पॉलिटिकल नहीं होगा। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज का एक जगह है सोसाइटी में, लेकिन अपने जो सिविल सोसाइटीज है उनका भी एक रोल होता है। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कल का रैली पॉलिटिकल के नजरिए से मत देखिए। मैं हमेशा थांचा कहता हूं, मैं हमेशा यूनिटी के लिए कहता हूं, एकता के लिए बोलता हूं। एकता तभी आता है जब पब्लिक एक होता है। लीडर्स एक हो या ना हो ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर्स तो आएंगे जाएंगे, कल कोई एमएलए बनेगा, कल कोई एमडीसी बनेगा, कल कोई हारेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई जीतेगा। लेकिन अगर पब्लिक एक हो जाए, तिपरासा एक हो जाए, तो हमारे बीच में इतना पावर है कि हम अपने दफा को एक मैसेज दे सके कि अगर हम एक हैं तो लीडर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तक हमने सिर्फ लीडर को यूनाइट करने का कोशिश किया है। मैंने भी बहुत कोशिश किया। जब मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था, मैंने कहा कि मुझे अभी राजनीति नहीं करना है, मुझे अपने समाज को एक करना है। और मैंने बहुत ट्राई किया कि डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक संग लाए। लेकिन बाद में मुझे एक चीज लगा कि पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करेंगे, ये उनका प्रोफेशन है, ये इनका स्वभाव है, मैं उनके खिलाफ नहीं, वो उनका काम है। लेकिन अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए, मुद्दा का हल चाहिए, तो पॉलिटिशियन से पहले सोसाइटी को यूनाइट होना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने क्लियरली कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरा सोसाइटी को एक होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कल के रैली में मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रख रहा हूं। कल का रैली स्ट्रिक्टली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश किया है, कि मैं अपना स्वार्थ को पीछे रखकर दोफा के बारे सोचूं। कभी मुझे लगता है कि कुछ ठीक हो रहा है, कभी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर कल आप आए और आपने आपके मुबागरा को एक सपोर्ट किया, तो ये सपोर्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, एक दिल्ली में मैसेज जाएगा। और दिल्ली में मैसेज जाना चाहिए कि हम इस बिल का खिलाफ है। लेकिन कल का रैली, मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। इसी के लिए मैं सबसे अपील करता हूं कि आप ऐसा कुछ बैनर मत लाइए जहां में कल किसी को मौका मिले कि हम लोग एंटी नेशनल है। ऐसा कुछ बैनर मत लाइए जहां में कल कोई बोले कि हम लोग एंटी बंगाली है, क्योंकि हम बंगाली के खिलाफ नहीं है। आप ऐसा कुछ मत नारा दीजिए जैसे कि लास्ट टाइम कुछ आवाज आया था कि वेलकम चाइना बाय बाय इंडिया। देखिए, ये सब चीज से कुछ नहीं होता।
ये सब ड्रामाबाज है, नौटंकी है। अगर हमको कुछ अपने लिए करना है तो दिल्ली में जाकर एक आवाज में हमको बात करना चाहिए। और ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होता है, आपने कुछ लिख दिया, गेट आउट, ये कुछ, इससे आपका दुश्मन कोई बंगाली भी नहीं है, आपका दुश्मन कोई कॉमन सिटीजन भी नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और जब तक ये पॉलिटिशियंस के हाथ में इतना पावर रहेगा, वो हमारे समाज को बांटते रहेगा। कोई बंगाली समाज को बांटेगा, कोई मुसलमान को हिंदू से बांटेगा, को तिपरासा से बांटेगा, कोई जमतिया को रियांग से बांटेगा, कोई देवबर्मा को काइपेंग से बांटेगा। इससे किसी का समाधान नहीं होगा। इसी के लिए हमें एक होकर काम करना चाहिए। कल 12 बजे दशरामबाड़ी में हम लोग इकट्ठा होंगे। पुराना वेन्यू था मोटर स्टैंड, लेकिन क्योंकि आईपीएफटी का रैली भी वहां में प्रोग्राम चल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कंपटीशन हो। आईपीएफटी का भी एक रोल है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको प्रोटेस्ट करने का अवसर मिलना चाहिए और क्लैश नहीं होना चाहिए। बहुत लोग चाहते हैं कि क्लैश हो, लेकिन मैं क्लैश नहीं होना चाहता। और मैं यहाँ में सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पटल कन्या का फोन आया था, पटल कन्या ने बहुत हमको सहायता किया है, रंजीत देव वर्मा ने बहुत सहायता किया है, अनंत देव वर्मा ने बहुत सहायता किया है, आतिशा से पितौर ने बहुत सहायता किया है, मेवार ने मुझे फोन किया, वो बोल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आईएनपीटी से जगदीश बाबू का फोन आया, वो कह रहे कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन से विश्वजीत कोलॉय, रंजीत देव वर्मा, तो तिपराहा से बहुत लोग आए हैं। तो बहुत लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसको एक होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए। और जहां रहा बात ब्रू का और कंचनपुर का, आप चिंता मत कीजिए। अगर हम एक रहेंगे तो मुझे पूरा आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रू को त्रिपुरा में रिपैट्रिएट करेगी। यही मैं कहकर अपना बात खत्म करता हूं। आप सबको मैं कल इनवाइट कर रहा हूं, 12 बजे आप आइए और एक आवाज में एक संग होकर थंचा करके हम लोग अपने दफा के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपना अधिकार शांति से हम लोग आगे ले जाएंगे। और ये मैसेज दिल्ली को जाना चाहिए कि हम एक हैं। हमारा पार्टी अलग हो सकता है, संगठन अलग हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है और हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लड़ेंगे। बेलाय बेलाय नो हामबाय। थैंक यू, धन्यवाद। एडिशिओ हिमबोतो ख्लाइजांनाय हिनै कक्तमा बिरजांगनि उलनो हास्तिनि गोबांमा नेता पेटारक सामानि बुबाग्रा हायनुहाय कताल थोंरों जेङै दंखा हिनै ते अमहाय कक सानाय रनो सानामुचंगो हास्तिनि बुबाग्रा जत बसंनि लुकुरुनि बागैसि खलाव अंखरो खरकसा थोंरों बदलबाय गोरोंजाक ngैया हानि बुबाग्रा रांनि बागैया आसुकथायनि बागैया हास्तिनि लुकुरक गाहाम तंथुन तिब्रा सरक गाहाम तंथुन हिनैसि बरंनि मानथाय सकथाय बानचिना बागैसि जबा खलाय दंगो चासा टीएसएम नि बखते कासा कक्तुनो नि पान्दा खलायजागा आरो माने टीएसएम नि कासको बिसेजित खलाय तांगपांकरा सुनिदेव वर्मा जों थांनाय 8 तारिख जोंनि दसराम कामिवो टीएसएम नि जे ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन फाइ मानजाकनाय रक बाचनो रां पैसा सुबानाय रक तै जतो जानजार मालखुं रिजार्व खायलायै बननि दिनो फानो बरो जों बसा सकबायखा जोंनि दफानि सार्थे जोंनि ससाइटिनि बागै बरो जों सकबायखा आंबो जों ब्रन पाइफायासो खांबाय याफार हरो टीएसएफ नि अंगै कक्का हायसि नरकसिओ खना 11 तारिख जोंनि बुबाग्रा बाय रिंजाक दसराम हातिओ मास गेदरिं आंनाय अ मास गेदरिंगो टीएसएफ नि फुल सपोर्ट दंनाय जों तासिं जोंनि जनरल सेक्रेटारि साकावबनो जोंनि नासिक मुं जों दफा
ni je jago kaham ni bagi samungo sung kunin ublok ongsulia abon chini moto amni bagi joto chini TSF joto mot chini joto unit brok joto no finai ngkai bron chini physically morally joto no sung khanani o protest against the CAA protest against the CAA taun bagi himale sung joto no saibsiwo TSF sung 2016 ni simino o CAA ni against sung fight khai phayo ebong sung jara CAA ni against khai je protest khanyano sung support bo sung khai phayo obono chini main tinini agenda takesa tahing chini jonathan saiknarika ebong tini sung YouTube nukha je नागरिक सुरक्षा मंच कांचनपुरनी बिनी बरनि प्रेसिडेंट तिनी रंजित कुमार नाथ तिनी प्रेस मीट खाइया आजागा वस्ट्राइसे बोताम सा जे ओ हानि इंडिजिनियस ऑफ त्रिपुरा सरक से फातर हानि फायु बो साइमानिया आजागा साइ दङ राजा सनो सस्ति कमिशन जागारिखा फेया बो तिनी मन साइ दंफिउ जे orni hani Tripura sarok se fatar hani phayo Bangalore se orni sound asal bumi potro ni bro tini amti khai statement dito je statement obo action anan belakhan dorkar ebong obo kono orthontik krui je boro obo bikrito hobe Tripura itihas no bro je babe bikrito khai dongo obo totally false ebong sung TSF condemn khayo ebong nagorik suroksha monch no sung tini warning khaina musung obo no bro je dirgo koyek mas romoi দীর্ঘ কয়েক মাস সময় বড় মহাইনে চলি দङ যে রিয়াং শরণার্থী বড় ব্যাগ খাই রহনানি বগে বড়নি চক্রান্ত চিনি বরং থানি অবন ওয়ার্নিং যে ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় রিয়াং রংখা যে ব্রু রংখা বড় রংখা যে ত্রিপুরানিনো ডিসপ্লে সঙ্গে থাঙ্গৈ মানে মিজোরাম থাঙ্গ বড়হানে তব ত্রিপুরা সবাই মানে আবসি দে আর নট এ ইলিগাল মাইগ্রেন্টস বড় ডিসপ্লেসি অবক্লে আনা নংথু যে নাগরিক सुरक्षा मंच कांचनपुरनि बरनो जोंमोन वार्निंग खायो बार बार जदि हाइन दंगंगाय त्रिपुरा जोंनि जि ल एंड अर्डर अनेक नष्ट दंमोनो आन बगै जों त्रिपुरा जो सरकारनो जों मन कयनाय जे अमनि ऊपर एगेन्स्ट कासे स्टेप नाजानानै उठौ हामबाय जतननो जों अमन थैंक यू